अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है NTV और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद चौधरी साहब। जो शो आप हमारा देख रहे हैं, इस शो का नाम है न्यूट्रल। आज की जो खबरें आपको बताएंगे वो खबरें जी हैं बहुत ही बड़ी और बहुत ही जबरदस्त। सबसे पहली न्यूज हम आपको बताएंगे वो ये है जी कि एक रिपोर्ट आई है और बहुत खतरनाक रिपोर्ट है। ये इंडिया की साइड से रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तानी फौज की और भारतीय फौज की तल्ख कलामी हो गई है आपस में, और एक वजह थी। ये वजह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। पाकिस्तान ने BGMOs की हुई है लड़ाई, ये भी ज़हन में रखो। तल्ख कलामी बड़ी हाईएस्ट लेवल पे। मेरे ख्याल एक काम करते हैं सब अभी सारी खबर बता देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इंट्रो तल्ख कलामी हाईएस्ट लेवल पे हुई है। मैं हाईएस्ट लेवल पे, इसलिए टेंपरेचर बढ़ाना चाहता हूं। इसीलिए मैंने ये कहा कि फौज की डायरेक्टली फौज को DGMO रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी फौज की, ठीक है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की ये बात हो रही है। लेकिन इंडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। हमने खबर आपको दी थी कि कुछ अर्सा पहले यहां पे काम हुआ था कि बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट एक बड़े असले की पाकिस्तान ने की थी, जो बहुत मॉडर्न असला है, उस पर बड़ी शदीद तकलीफ हुई है भारत को। तो ये आपको बताएंगे ये क्या मसला है, लेकिन मामला थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। अब आपको ये बताएंगे जी दूसरी खबर, वो ये मैं आपको बावसूख जराए से ये बता रहा हूं कि वजाहत सईद खान जो है, इन्हें दिमागी कैंसर हो गया है और ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं। अमेरिका में चार सोर्सेज हैं अमेरिका में मेरे, जिन्होंने मुझे कंफर्म किया। उन्होंने देखा नहीं है, वो डायरेक्ट मिले नहीं है इनसे, लेकिन उन्होंने कहीं से सुना है और बताया है। अब मुझे गाली नहीं देनी कि सुनी सुनाई बात कर दी। हम आपको ये पूरी खबर बताएंगे क्या है इसमें। जी रिलेटेड खबर ये है कि क्या इमरान खान अब जिंदा नहीं रहे। ये खबर बहुत गर्म है। अब आपको इसकी हकीकत बताएंगे कि मसला क्या है, इतना कंसर्न अचानक क्या हुआ, कौन सी चीज ऐसी PTI को पता चली है कि ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब की तदफीन की जगह भी बता दोगे कहां पे तदफीन हुई, वो आप बताएंगे। अच्छा, इसके बाद चलते हैं अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी ये है जी कि PTI जो है GSQ पे एक फायरिंग केस हुआ है, इन पे एक इल्जाम लगा है, उसके हवाले से इन्होंने एक मुतालबा कर दिया है, वो आपको बताएंगे। मोहसिन नकवी साहब अचानक ईरान पहुंच गए, सडनली, अचानक, किसी को पता नहीं था। अब इसके पीछे जो स्पेकुलेशन हो रही है वो ये है कि पाकिस्तानियों पे जो हमला हुआ है, क्या ये वजह तो नहीं है, और भी वजूहत हो सकती हैं। असल वजह क्या है ये आपको बताएंगे। इंटेलिजेंस सरबराह जो है वो मारा गया है, ये भी डिटेल आपको बताएंगे कि ये इंटेलिजेंस का सरबराह होने के बावजूद अटैक हो गया। फिर आपको ये बताएंगे जी कि एक हरकत जो अमरीकी बहरी जहाजों ने तो पहली बार की है, ईरान ये कर रहा था बार बार, लेकिन ऐसा नहीं था कि अमेरिका भी वही काम शुरू कर देता, उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए, जाती से मुराद वाकई ही जाती इस्तेमाल के लिए डिफेंस सिस्टम लगा लिया। ठीक है, तो ये आपको बताएंगे कि ये क्या खबर है, ये जानिएगा। तो खबरों की डिटेल की तरफ जाने से पहले ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और एक टिकटॉक लिंक रह गया, वो तो हर सूरत ज्वाइन करना है। और एक जाली टिकटॉक भी वहां पे गर्दिश कर रहा है, और कल हम इस तरह किया करेंगे कि जो जाली होगा उसको भी साथ दिखाएंगे, जो ओरिजिनल है ये दिखाएंगे कि ये हमारा है, उसको टिक होगा उसके ऊपर। वो हम आज ही दिखा रहे हैं। वो एक है जावेद चौधरी लाइव के नाम से चल रहा, हमारा NTV के नाम से, NTV के नाम से। उन दोनों में कंपैरिजन कर लें, और जो हमारा है ना, प्लीज सिर्फ उसी को लाइक एंड शेयर करें। बिल्कुल, वो क्योंकि वो अकाउंट थोड़ा सा पहले बना था, हम टिकटॉक पे बाद में आए हैं, तो उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, लेकिन हमारा ओरिजिनल NTV है, याद रखिएगा, बाकी सब फेक है। तो जो है सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करता हूं कि ये जो वजाहत सईद खान साहब हैं, जो इनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हुआ है, इन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि इमरान खान साहब नहीं रहे। ये बेसिकली ना वजाहत सईद तो हो, या फिर इनके जो दूसरे दोस्त हों, जिनके अंदर मेरा बड़ा अजीज़ बरखुरदार इमरान रियाज साहब हैं, फिर शहबाज गिल साहब हैं, फिर इसके साथ साथ एक आदिल राजा साहब हैं, जो पहले कभी मेजर होते थे, लेकिन ये उनसे सारी डेकोरेशन वापस ले ली गई है, वो हैं, बहुत सारे लोग हैं, शहजाद अकबर साहब हैं। इन सब की एक ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर फौत हो जाएं। और लिहाजा ये जब इमरान खान साहब के बारे में खबरें आ जाती हैं कि वो ठीक हैं, तो इनको तकलीफ बहुत होती है। आफ्ताब इकबाल साहब को भी शामिल कर लें, उनको भी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जो है ना, उनकी मैयत बाहर निकलनी चाहिए जेल से। तो पता नहीं ये कैसे दोस्त हैं, इमरान खान के बारे में कभी इन्होंने अच्छी बात नहीं की। इनकी हमशीराएँ जो इमरान खान साहब की, वो भी कहती हैं कि हमारा भाई जो है उसकी तबीयत ख़राब है, वो पता नहीं दुनिया में है या नहीं है। पार्टी के दूसरे लोग जो है ना, उनका भी ये क्लेम होता है कि इमरान खान साहब रुखसत हो गए हुए हैं, इसलिए हमसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, या बेगम साहिबा जो हैं वो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही हैं। ये पता नहीं पार्टी करना क्यों चाहती है, जबकि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं। कल उन्होंने देसी मुर्गी फड़काई कल, हाँ जी, और आज शाम को वॉक किए उन्होंने। आज उन्होंने 8 किताबें उनको प्रोवाइड की गई, जिनमें से उन्होंने 4 रख ली हैं, 4 उन्होंने वापस कर दी हैं। मजहबी किताबें हैं और हिस्ट्री और मजहब की किताबें हैं, 4 उन्होंने कहा जी मैंने पहले पढ़ी हुई हैं, ये आप वापस ले जाएं, वो हैं। और इसके साथ साथ जो उनके पास मुशक्ति है वो भी ठीक है। अलबत्ता इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर थोड़ा सा होता है,
اور وہاں پہ وہ تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ایک دیوار ہے, اس کے پیچھے کرنل صاحب ہیں, اور وہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے کرنل صاحب سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ اس سائڈ پہ کوئی بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب بالکل فٹ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایکسرسائز ریگولر کرتے ہیں, 3 بار ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کی مرضی کا کھانا ان کو اویلیبل ہے, ان کو کپڑے جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, ان کے شوز جو ان کی مرضی کے ہیں وہ ان کے پاس ہیں. راہ چلتے لوگوں کے ساتھ وہ گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں. ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے جس کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے, اس سے وہ باتیں وغیرہ کرتے رہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. چوہے صاحب میں کچھ بتاؤں, وجاہت سعید خان نے ایک ویلاگ کیا. یہ ویلاگ ہوا ہے اب سے 13 گھنٹے پہلے, مطلب اب ہم جب کر رہے ہیں, جس وقت ہم یہ کر رہے ہیں تو آلموسٹ سمجھے 14 گھنٹے پہلے. اب یہ ٹائم لگائیں تو صبح 9-10 بجے کا ٹائم بنتا ہے. 11 سے 11:15 بجے ایک موٹیویٹڈ آدمی نے, پولیٹیکل موٹیویٹڈ آدمی نے جا کے آرمی پہ اٹیک کر دیا, اور وہاں پہ ہمارے ایک فوجی کی شہادت ہو گئی اور 2 فوجی زخمی ہیں. اس کے بعد یہ بندہ خود بھی مارا گیا. اب یہ پیٹرن آپ دیکھیے, وجاہت سعید صاحب نے کہا کیا ہے. اب اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے, جو میں نے شروع میں کہا تھا آپ کو پتہ چل جائے گا. انہوں نے کہا GHQ میں 3 سینئر لیول کے آفیسر ہیں, انہوں نے یہ دیکھا نہیں ہے, انہوں نے کہیں سے سنا ہے, اور مجھ تک یہ بات پہنچی ہے, اور پہنچی ایسے ہے کہ کیونکہ بہت ساری آنٹیاں اور بھابیاں جو ہیں, ٹھیک ہے, ان سے وہ ابھی بھی ہمیں پسند کرتی ہیں, میں برا نہیں سمجھتی, تو ہمیں ارد گرد سے گھوم کے کہیں سے وجاہت صاحب جو نا, وجاہت صاحب بیسیکلی جو جنرل راحیل شریف تھے نا, ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کے یہ دوست تھے. اس لیے جب جنرل راحیل شریف سپہ سالار تھے یا آرمی چیف تھے تو اس وقت یہ بہت قریب تھے ان کے, اور یہ پروگرام بھی کیا کرتے تھے عموماً, آتے جاتے اور ان سے کمنٹس بھی لیتے رہتے تھے, اور اس وقت یہ بڑے امپورٹنٹ تھے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھومتے پھرتے رہتے تھے. جنرل باجوہ صاحب کو ان کی حرکتیں اچھی نہیں لگتی تھی, اس لیے جب وہ چیف بنے تو انہوں نے ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ کنٹونمنٹ کے قریب بھی نظر نہیں آنا چاہیے, بلکہ ISPR جو تھا ان کو کہا گیا کہ آپ نے ان کو ویسے بھی نہیں بلوانا کبھی. تو جو نئے DGs وغیرہ آئے اس وقت ISPR کے انہوں دیکھے, انہوں نے وجاہت صاحب کو بلانا بند کر دیا. پھر کیونکہ یہ ایک ٹیلی ویژن چینل میں ہوتے تھے, اور چینل کے مالکان کو پتہ یہ چلا کہ ٹھیک ہے اب ان کی وہ بات نہیں رہی, تو انہوں نے نوکری سے بھی فارغ کر دیا ان کو. اس کے بعد یہ باہر چلے گئے. میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, اچھے ڈیسنٹ آدمی ہے, پڑھے لکھے آدمی, آواز پڑھی, اس کے اندر گن کریج ہے, اور ویل بیلٹ ہیں, اور پڑھے لکھے آدمی اچھے لگتے ہیں. میں نے ان کے ساتھ ایک سفر بھی کیا ہوا ہے, مجھے تو بڑا زبردست ہے. لیکن میرا خیال ہے صرف اس قدر اسپیکولیشن جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے, وہ جرنلزم نہیں ہے. اچھے جرنلسٹ ہیں. دیکھیں جرنلزم کا تو مجھے نہیں پتا ویسے آنیسٹلی, کیونکہ جرنلزم تو جرنلسٹ تو ان کو کہتے ہیں جو لکھ رہے ہوں یا پھر وہ پروگرام کر رہے ہوں, یا ان کا روزی روٹی یہی ہو. تو مجھے نہیں پتا کہ وجاہت صاحب جو کہاں پہ جرنلزم چودھری صاحب, ان کی خبر ہے کہ 3 ایسے GHQ کے, وہ بھی ان کا دعویٰ ہے, 3 بندے انہوں نے دیکھا نہیں ہے, انہوں نے بھی کہیں سے سنا ہے. اگر وہ GHQ کے لوگ ہیں اور وہ وجاہت صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو میرا خیال ہے ان کی تو نوکری گئی. پھر اس میں بھی کور کیا ہے نا کہ وہ اپنے گھر میں تو جا کے بتا ہی دیتے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے ان کی فیملیز کا, ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ہماری فیملیز کا کوئی تعلق ہوگا, بتا دیا انہوں نے, کہیں ان کی فیملی کو بتا دیا اور انہوں نے انہیں بتا دیا, اور بھائی صاحب نے کہہ دیا کہ دیکھیں اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا, اتنا بڑا کانڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتی, نہ اس کو چھپا سکتی. اگر عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہوگی تو سب سے پہلے اس کو اسپتال پہنچائیں گے, بعد میں دیکھیں گے. یہ ہو نہیں سکتا یار. ویسے کون سے جرنلسٹک ایتھکس ہیں, آپ سب کا احترام کرتے ہیں. وہ اپنے ویلاگ میں کہہ رہے ہیں, کہنے تو یار کیا فرق پڑتا ہے اس سے, ہر آدمی نے اپنی دکان چلانی. میں آپ کے احترام کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا. ہر آدمی نے اپنی دکان چلانی ہوتی ہے, ان کو چلانے دو یار. اب بھی آپ کو میرے ان 4 سورسز پہ اعتراض ہے جس نے مجھے بتایا ہے کہ وجاہت سعید پاگل ہو چکا ہے. یار زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے. جیسی خبر ان کی ہے ویسی میری. یار نہیں برابر کے پیمانے پہ لے تو غلط کیا ایسا نہ کرو. ابھی تمہارے سر میں کچھ بال ہیں, اچھا نہیں لگتا. ویسے تو میں کسی کو گنجا نہیں کہہ سکتا, میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو صاحب ہیں یہ واقعی مجھے لگتا ہے کوئی ذہنی مسئلہ ہو گیا. یہ بات بڑی یار پسند تحریک انصاف چاہتی ہے. یہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی نمائیت ہی اندر سے نکلے. یار اچھا بھلا صحت مند آدمی ہے, پالیٹکس کرنا چاہتا ہے. ویسے تو میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیل جانے کے لیے سیاست کا انتخاب کیا, جبکہ اور بڑے جرائم تھے کر کے اس سے بھی پتا جیل جا سکتا ہے. یار یہ عجیب بات ہے, اتنا لمبا آپ کو سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا مجھے اب ہم گالی نہ دے اگر, تو ویسے میں اچھے جملے آپ کو پتا کہ میں آپ کو بھی لگا دیتا ہوں, مجھے بھی کہہ دیتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا, کوئی اینٹی PTI بندہ تھا, وہ کہہ رہا تھا, لیکن مزے کی اس نے بات کی. اس نے کہا جی اب یہ ہوگا کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے تمام 3 ملکوں کا, تو ایک کا چور 3 کا چور کنسیڈر ہوگا. یار حد ہے. دیکھو عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں نا وہ پولیٹیکل ہے. دیکھو میں اس چیز کو مانتا ہوں, میں نے مذاق کی بات کی, نان پولیٹیکل نہیں ہے یار ان کے, وہ اس سے کرپشن نہیں کی. البتہ دائیں بائیں جو لوگ تھے نا انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلے چور صاحب, آپ دوسری سٹوری اپنے آ جاتے ہیں. میجر سٹوری میں اٹھاتا ہوں, وہ سٹوری جس پہ آپ نے میرا انٹرو خراب کیا. ٹھیک ہے, پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز جو ہیں ان کی اور کہتے ہیں تلخ کلامی ہوئی, آپس میں سخت بات چیت ہوئی ہے. اور یہ ابھیجیت صاحب ہیں جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں,
इंडिया की तरफ से DGMO और हमारे हैं मेजर जनरल कासिम अब्दुल्ला, इनकी आपस में बात हुई है और जो मामला है वो आप जरा बताओ। अब देखो DGMOs के दरमियान रब्ता रहता है हमेशा ही, और ये शायद मंगल को होता है, हर हफ्ते रब्ता होता है, और ये प्रोटोकॉल है। और DGMOs जो है एक दूसरे के साथ रब्ते में रहते हैं, क्योंकि सारी मिलिट्री को वही ऑपरेट कर रहे होते हैं, ऑपरेशन सारे उनके कंट्रोल में होते हैं, और इसीलिए रब्ता किया जाता है कि कहीं कोई गलत फहमी ना हो जाए। होता है ना बाज़-औक़ात इंडिया ये समझ रहा होता है जी कि यहाँ से कोई चीज़ लॉन्च की जा रही है या हमारे ऊपर कोई अटैक हो रहा है, और पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया की तरफ से अटैक हो रहा है, तो कोई गलत फहमी ना हो दरमियान में। तो एक दूसरे के साथ हॉट लाइन पे इनका रब्ता है, और ये फौरी तौर पर फ़ोन उठाते हैं और दूसरी साइड पे वो अवेलेबल होता है और एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं, प्रोटोकॉल है। अब दिन मेरा ख्याल है मंगल का है, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, थोड़ा सा ग्रे एरिया में छोड़ता हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि मंगल का दिन है। अब जो दिनेश के वोरा एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, इंडिया के बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि जनाब इस मरतबा दोनों के दरमियान जो रब्ता हुआ उसमें तल्ख कलामी हुई, और तल्ख कलामी की वजह यह है कि पाकिस्तान ने चाइना से 155 mm जो नई तोपें ली हैं वो इन्होंने LOC के ऊपर नस्ब कर दी हैं। तो 70 किलोमीटर तक मार करती हैं। वो 70 किलोमीटर तक वार करती हैं और बड़ी दूर दूर तक वार करती हैं, और वो जो उसकी तादाद है वो 250 से लेकर 400 के करीब है जो डिप्लॉयड है। ठीक है, और हमारा ख्याल ये था कि शायद 90 ली हैं, लेकिन अब दिनेश के वोरा जो वो कह रहा है कि नहीं, ये 250 से लेकर 400 के करीब वहाँ पे नस्ब कर दी गए। अब उसके बाद जो DGMO है इंडिया के, उन्होंने पाकिस्तानी DGMO से कहा और उस कंप्लेन की कि जी आपने हमारे बॉर्डर पे, अपने और हमारे बॉर्डर के ऊपर, LOC जिसको LOC के ऊपर, उसके ऊपर आपने लेटेस्ट जो है ना तोपें आपने वहाँ पे लगा दी हैं, और ये किस पर्पज़ के लिए लगाई हैं आपने। तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है, अब ये दिनेश को के वोरा की खबर आई है, रखें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई चीज़ खबर नहीं आई, कंफर्म नहीं है। तो पाकिस्तानी जनरल्स जो हैं DGMO, उन्होंने कहा कि ये हमारी नॉर्मल एक्सरसाइज है, ये हम करते रहते हैं, वहाँ पे तोपें जाती रहती हैं, वापस आती रहती हैं, चेंज करते रहते हैं, लगाते रहते हैं, तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर नहीं है। तो उसमें फिर उसने कोई सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भेजे हैं, और उसने कहा जी ये बड़ी ज़्यादती है, और अगर आप करेंगे तो हम भी करेंगे सारा। तो उससे फिर पाकिस्तानी जो जनरल थे उन्होंने कहा जी आप करना चाहते हैं आप भी कर लें, हम इस तरह से वो बात बताया। अगर कोई इधर से आपकी तरफ से अटैक हुआ तो हम तैयार बैठे हों, उन्होंने कहा जी हम भी तैयार बैठे हों। उन्हें ये लगा कि पाकिस्तान एग्रेशन कर रहा है बकौल उनके कि आपने एग्रेशन किया तो हम भी बड़ा जवाब देंगे। ये तो नॉर्मल बात है, एग्रेशन कोई भी करेगा तो जवाब तो आएगा, नॉर्मल सी बात। लेकिन एक ये इशू है कि इंडिया जो ना डिस्टर्ब है, इससे बहुत ज्यादा। लेकिन जो अब इस जर्नलिस्ट के मुताबिक जो बात है, एक और उसने कहा मेजर नहीं कहूंगा, सॉरी, ये तो फारिग हो चुका है, ये जो आदिल राजा नाम का बंदा है, आदिल राजा ने भी ये रिपोर्ट की है। अब एक नेक्सस आप देखें, जो इंडियन मीडिया खबर दे रहा है वही खबर आदिल राजा दे रहा है कि ये खबर ठीक है, पाकिस्तान मीडिया नहीं बता रहा। देखिए हो सकता है हमारी तोपें हम जहां मर्जी रखें यार, आपको क्या तकलीफ? नहीं वो हमारी क्या तकलीफ है, जहां मर्जी रखें यार। हाँ वो तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो आदिल राजा जैसे लोग हैं ये कंफर्म नहीं हो जाता है। एक बंदे ने तलवार लटकाई हुई थी ना दीवार के ऊपर, तो दूसरे बंदे ने कहा जी आपने इसको इस दीवार पे क्यों नहीं लटकाया? उसने कहा मेरी तलवार है, जहां मर्जी जहां लटका दो यार, मसला ये है कि हमारी तोपें जहां मर्जी रखें। तो जो साहब ये कंफर्मेशन नहीं है इस चीज की कि ये लोग फिर पैनल पे हैं, पेड हैं, ये आदिल राजा टाइप जो है? मेरा ख्याल है अगर पैनल पे नहीं भी है ना तो एंटी पाकिस्तान हो चुके हैं ये, एक आध लोगों की दुश्मनी में या एक आध बंदे की मोहब्बत के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, जिसका इनको ज्यादा नुकसान है। मुल्क को क्या नुकसान होगा? मुल्क तो वहीं पे है ना, मुल्क ने कहां चले जाना है? इंडियन मीडिया अब ये वाइब दे रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन बढ़ गई है, और वजह यह है कि पाकिस्तान जो हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, और इंडिया की टेंशन कब कम हुई है यार 80 सालों के, इन तोपों के बाद वो कहते हैं ज्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह है डिफेंस करना है पाकिस्तान ने। हम ऐसा तो नहीं है कि इंडिया को मौका देंगे कि वो अपनी बोफोर्स तोपों के साथ हमारे ऊपर अटैक कर दे, तो उसका कोई ना कोई जवाब तो हमारे पास होना चाहिए ना जी। तो जब उन्होंने बोफोर्स खरीदी हैं तो पाकिस्तान ने कोई एतराज किया था? लगाएं आप, जहाँ मर्जी लेते हैं। एक हथियार से आप डरें जो इंडिया के पास क्या या नहीं बड़ी मुश्किल से जायका ठीक है, गौ मूत्र डाल के अगर गोबर बम मार दिया तो हम बदबू से यही हो कर सकते हैं। अच्छा साहब, अब नेक्स्ट स्टोरी पे आ जाते हैं। जो साहब PTI का एक मुतालबा है कि ये जो GHQ पे अटैक हुआ है उसके अंदर तहकीकात करवाई। कुछ क्लेम ये किया जा रहा है कि एक उसमें सोल्जर शहीद हुए हैं, 2 जख्मी हुए हैं। कुछ लोगों का क्लेम ये है, BBC का क्लेम ये है कि सिर्फ जख्मी हुए हैं, लेकिन मेरी इतला ये है कि एक जवान शहीद हुआ है, 2 जख्मी हुए हैं, और फिर जो क्रॉस फायरिंग है उसके अंदर फिर दूसरा बंदा भी मारा गया। अब इसके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इसका एक तहकीकाती कमिशन बना जाए, तो बनाया जाना चाहिए। उसके अंदर कोई हर्ज नहीं। CCTV फुटेज देखें, तमाम तहकीकात करें और सब चीजें पब्लिक के सामने रखें। हाँ ठीक है, बेहतर है। अगर ये एक पार्टी क्लेम कर रही है तो ठीक है, अदालतें बंद कर देते हैं फिर। नहीं यार देखो, एक पार्टी जो है ना उसका हक है, एक पार्टी अगर उसके ऊपर इल्जाम लग रहा है तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें कोई यार इसमें हर्ज क्या है? वैसे साहब जिस पार्टी ने 9 मई नहीं माना
ان کے سارے بندے نظر آ رہے تھے, فوٹیجز میں نظر آ رہے تھے. انہیں چاہیے کہ جو میرا خیال گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی طرف سے کہیں جی ٹھیک ہے آپ اپنے جو پینل ہے اس کو نامزد کر دیں, ہم آپ کے سامنے رکھتے تھے. پی ٹی آئی نے اپنے بندے فوٹیجز میں دیکھنے کے باوجود مکر گیا کہ ہم نے 9 مئی کیا ہی نہیں. کوئی مسئلہ نہیں, ایک مرتبہ اور مکرنے دو نا, کیا حرج ہے اس کے اندر یار, ہر دفعہ موقع دیں. مسئلہ کیا ہے ویسے. اور دیکھو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, ایک دوسری پارٹی کہتی ہے جی آپ ہماری تسلی کر دیں, تسلی کر دیں یار, اسٹیٹ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کبھی. صاحب پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو اچھے نہیں ہیں. لیکن جو اچھے نہیں ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. مثلا اکرم راجہ صاحب ہے, راجہ صاحب ہے نا, سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں, بہت ہی اچھے ہوتے جا رہے ہیں. اب گوہر خان صاحب ہیں, وہ بھی بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں, تو آپ ان کو شامل کر لیں. ایون سہیل آفریدی ٹھیک, سہیل آفریدی صاحب بہت ہیں, ان کو شامل کر لیں آپ اس میں. لیکن اس کے بعد جو یہ ہائی جیک ہوئی ہے پارٹی, اور یہ ہائی جیک کی ہوئی ہے سارے ان کے سوشل میڈیا نے, وہ انہیں اپنی مرضی سے کٹ پتلی کی طرح نہ چاہتے ہیں. بلکہ زیادہ بہتر ہے شہباز گل صاحب کو بلا لیں ان کو, یا پھر آفتاب اقبال صاحب کو پینل میں شامل کر کے انہیں کہیں آ کے دیکھ لیں. شہباز گل صاحب کب آئیں گے آپ کے خیال میں؟ نہیں آ کے, یہ تو بڑا گولڈن ٹائم ہے نا ان کے لیے, آ کے دیکھ لیں, جو اپنا شہید ہے اس کو پہچان لے آ کے. ٹھیک ہے, مجھے لگا شاید 27 ستمبر کے بعد ان کی آنے کی کوئی امید ہو, دھرنا ورنا ہو جائے. ویسے تو پہلے آنا چاہیے نا ان کو, عمران خان کے لیے ظاہر ہے احتجاج ہو رہا ہے, اور یہ وہ احتجاج ہے جس میں میک اینڈ بریک ہے, یا ختم ہونا ہے پارٹی نے یا پارٹی نے چلنا ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت شہباز گل صاحب کے لہو کی ضرورت ہے پارٹی کو. ویسے کہہ رہا ہوں اتنی زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ. مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ شہباز گل صاحب آ کے قربانی دے, مطلب وہ ورکر نہ مروائیں, وہ خود آئیں, یہ کیا جاتی ہے؟ یار آنا چاہیے. ویسے نہ ہو تو اس بندے کے لیے نا, جس کی لیے تحقیقاتی کمیشن بنانا چاہتے ہیں, اس کے معائنے کے لیے آ جائیں, کیا فرق پڑتا ہے یار, آ کے لاش کی شناخت بھی کر لیں. باہر بیٹھ کے دوسروں کے بندے مروانے ہیں, خود آ کے قربانی نہیں دینی ہے. چلیں جو صاحب, اور خود وہ بڑے محب عمران خان ہیں, اور سہیل آفریدی جو یہاں پہ 27 سپٹمبر کو کر رہا ہے وہ غدار ہے. ایسے کمال ہے یار, کمال ہے. صحیح کہہ رہے ہیں جناب. محسن نقوی چوہے صاحب اچانک پہنچے ہیں ایران, کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہ بیسیکلی تو ان کو دعوت دینے گئے ہیں جی, کلیپاف صاحب اور عباس راکچی صاحب کو, ان کو کہا گیا کہ جی آپ پاکستان تشریف لائیں, اور پہلے دعوت بھجوائی گئی ہے اور اس کو اب ان کی وزارت خارجہ نے تسلیم کر لیا ہے. تو محسن نقوی صاحب وہاں جا کے ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, تاکہ ایک دوبارہ ڈائلاگ کا سلسلہ سٹارٹ ہو. پھر امریکن وفد جو ہے وہ بھی آئے گا, اور اس کے بعد یہ ڈائلاگ جو ہے اس کا سلسلہ سٹارٹ ہو سکتا ہے, وہیں سے سٹارٹ ہو سکتا ہے جہاں سے یہ بریک ہوا ہے. تو ایک میرا خیال ہے اس کے لیے گئے ہوئے ہیں, اور اس سائڈ سے انہیں کچھ ظاہر ایک سبز جھنڈی دکھائی گئی ہے کہ آپ آ جائیں, تو یہ چلے گئے ہیں, تو یہ دعوت دینے کے لیے گئے ہیں. دوسرا یہ جو حوثیوں والی بات ہے نا, میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائپ کے جو گروپس ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے جنگی پیمانے پہ دوسرے ملکوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں, مارے جاتے ہیں, لیکن اسٹیٹ اس کا مطلب یہ نہیں ترکیہ سے بندے بلوا لے کہ آج جی آپ ہماری حفاظت کریں, یا سعودی عربیہ سے بلا لیں. بی ایل اے نا یہاں پہ آپریشن اس کے خلاف چل رہا ہے, جو ٹی ٹی پی ہے اس کے خلاف آپریشن چل رہا ہے. تو ایسے آپریشنس کے لیے کسی دوسرے ملک کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. تو حوثی جو ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, سعودی عرب کیپیبل ہے ان کے ساتھ نپٹنے کا, مسئلہ کوئی نہیں ہے اس کے لیے. 2 سے 3 پاکستانی شہید ہونے کی اطلاعات ہے, 2 کی ہے انفیکٹ, ٹھیک ہے, تو یہ وجہ لیکن انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا جی, جہاز کے اوپر اٹیک کیا ہے, سعودی جہاز, سعودی جہاز ہے وہ, سارے اس کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے, اس کے اندر پاکستانی بھی تھے, اور دوسرا یمنی بھی تھا, وہ بھی مارا گیا. یمنی بھی مارا گیا. یمنی تو فورس بھی آئی نا بچانے کے لیے, تب انہوں نے دوبارہ اٹیک کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ باب المندب کا کوئی ایشو نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں بات کریں گے, کیونکہ ایران ڈس اون کر چکا ہے. انہوں نے کہا جی وہ ان کا مسئلہ ہے, سعودی عرب جانے اور حوثی جانے, ہم کون ہوتے ہیں. تو جب ایران نے خود اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا ہے, تو پھر میرا خیال ہے جو سعودیز کریں گے, اور جو ان کی اپنی فوج کرے گی, اور جو یمنیز کریں گے, کیونکہ جو دوسری سائڈ پہ ساؤدرن یمن ہے نا, وہ تو وہاں پہ تو سعودی عرب کی فوج بیٹھی ہوئی ہے, وہاں پہ پراپر فوج بیٹھی ہوئی ہے. کوئی ایسی انٹیلیجنس کہ جس میں کوئی ایران کو بڑا خطرہ ہے تو امیڈیٹلی انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ بس کر لیں جو کرنا؟ یہ ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن نہیں, 21 دن کے بعد کوئی امکان ہے اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ مذاکرات کا معاملہ جو ہے چلنا شروع ہو گیا, ہو جائے گا. ٹھیک ہے جو سب ایک انٹیلیجنس کے سربراہ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. لیبیا کے انٹیلیجنس جو ہے نا, بیسیکلی لیبیا 2 لیبیا ہے, جیسے یہاں پہ یمن 2 حصوں میں تقسیم ہے, سوڈان 2 حصوں میں تقسیم ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ لیبیا بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے. کبھی یہ ایک ایسا زبردست قسم کا ملک ہوتا تھا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس کے پاس اتنا پیسہ تھا, تیل اس کے پاس وافر مقدار میں ہے, لوگ بہت کم ہیں, اور جب کرنل قذافی کا دور تھا تو خوشحالی کا زمانہ تھا. اس کے اندر وہاں پہ پاکستانی اور بنگلہ دیشی اور باقی ملک مصر کے لوگ بھی وہاں پہ کام کرتے ہیں. 2011 سے پہلے 2011 سے پہلے پھر وہاں پہ انقلاب آ گیا. جیسے انقلاب آتا ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ تو مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو امن اور خوشحالی سوٹ نہیں کرتی. یہ کچھ عرصے کے بعد نا ان کو ذرا تھوڑا سا عجیب سا فیلنگ آتی ہے, اور اس کے بعد کہتے ہیں جی حالات تبدیل کر کے دیکھیں. جبکہ کرنل قذافی کے دور میں جو کوئی جو لیبیا کا باشندہ تھا کسی کے پاس ملازمت نہیں کرتا تھا, پابندی تھی.
पाबंदी थी। ओके हाँ, वो कहते थे कि लीबिया का बंदा है, लीबियाई है, तो वो किसी और के सामने मुलाजमत करेगा तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। तो ये तो बड़ी लानत है हमारे लिए। इनके यहाँ बिजली तो बिजली मैंने सुना फ्री थी। हर चीज़ फ्री थी, बिजली, और उनको हर महीने पैसे मिलते थे, अमन बहुत ज़्यादा था, खुशहाली बहुत ज़्यादा थी, मार्केट्स भरी हुई थी वहाँ पे। फिर तकलीफ क्या थी लिबिया बस को? मुसलमानों का मसला है, कुछ अरसे बाद इनको मसला बनता है। अब जाके अमन देख लें, फिर अब देख लें वहाँ पे खुशहाली और अब इंकलाब तो देख लें। वॉर जोन है पूरा, 2011 के बाद से लड़ाई ही दो है हिस्सों में तकसीम है। एक का जो कैपिटल है तराबलस है, दूसरे का बेंगाजी है। फौजें तकसीम है, दोनों आपस में लड़ी जा रही हैं। और वो जो वहाँ पे तेल की जो थी फैसिलिटीज़ ख़त्म हो गई हुई हैं, वहाँ पे अमेरिकन बैठे हुए हैं, वो तेल निकाल रहे हैं। कोई यूरोपियन कंपनीज है वो निकाल रही हैं, वो बेची जा रही हैं। मुल्क गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। जो बेंगाजी की साइड है, वहाँ से ये जो है ना ह्यूमन स्मगलिंग वहाँ से होती है। वहाँ पे कोई लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, और जो दुनिया जहान से गए और वहाँ से इटली जाना चाहते हैं, क्योंकि इटली वहाँ से करीब है ना। सही तो वहाँ से वो इसी तरह कश्तियों में बिठा के भेज देते हैं जो डूब जाती हैं। तो उन्होंने एक ना प्रॉपर इकॉनमी बनाई हुई है, पैरेलल इकॉनमी बनाई हुई है। और दूसरा ये है कि जो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं उनको उन्होंने कुब्बत खानों में रखा होता है, उनको वहाँ पे फेंटा लगाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, भेजते हैं और उनकी फैमिली से पैसा मंगवाते हैं। तो ये सूरत हाल वहाँ पे है। उनके इंटेलिजेंस चीफ जो था वो वहाँ से नमाज पढ़ के बाहर निकला मस्जिद के, और उसके ऊपर अटैक हुआ और मर गया। और ये अब जो इंटेलिजेंस चीफ, उससे अंदाजा लगा लो कि क्या सूरत हाल होगी। कैसे हुआ चोई साहब, ये जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ ये जो यूट्यूबर्स है ना, इन्हें पाकिस्तान में अल्लाह ना करे ये हालात चाहिए, इसलिए मुझे इन लोगों से नफरत है। हाँ, इनको वैसे अफगानिस्तान भेज देना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे देखें कितना अमन है, ठीक है। बिल्कुल सही। चलें चोई साहब, नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास, लास्ट स्टोरी आ गई है। अमेरिका की दो स्टोरीज हैं। एक तो ये है कि ईरान हमले करता था जहाज़ों पे, अमेरिका ने कर दिया, और दूसरा अब पर्सनल जाती डिफेंस सिस्टम रख लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये क्या हो रहा है? अब एक तो आपने हुर्मस के अंदर पनामा का जहाज़ था, उसके ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया और उसका इंजन तबाह कर दिया। अब ये वहाँ पहले गया, जाके वहाँ से वापस आ रहा था और अचानक इन्होंने रोका, उसको रुका नहीं और उन्होंने फिर उसके ऊपर शूट कर दिया। अब ये इंजन के ऊपर अटैक होता है हमेशा, याद रखें। उससे पहले अनाउंसमेंट होती है, अमले से कहा जाता है निकल जाए, हम इसके ऊपर अटैक करने लगे, वहाँ से स्टॉप निकल जाता है और इंजन को डायरेक्ट हिट कर दिया जाता है और उसके बाद जहाज़ रुक जाता है। और ये बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है ये, क्योंकि अगर दाएं बाएं किसी जगह पे लग जाए तो जहाज़ डूब भी सकता है। लेकिन अब सिर्फ इंजन डैमेज होता है तो फिर आके इंजन को रिपेयर करके तो फिर उसको चलाने के काबिल बना दिया जाता है। सही। तो उस इंजन को तबाह कर दिया गया, तो जहाज़ वहाँ पे खड़ा है। अब समझ नहीं आ रही कि पनामा का जहाज़ है, अमेरिकन के करीब है, इनकी मर्ज़ी से गया, इनकी मर्ज़ी से वापस आ रहा है, तो डैमेज क्यों किया है इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरी जो आखिरी खबर है वो बड़ी दिलचस्प है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जहाँ पे गोल्फ खेलता है, तो ये उसके गोल्फ क्लब जो है ना, उसके ऊपर भी उन्होंने डिफेंस सिस्टम लगा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे आ रहा हो और इसके ऊपर अटैक हो जाए। एवेंजर्स, और उससे ये है कि अगर कोई मिसाइल आएगा तो मिसाइल को फिजा के अंदर ही इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। तो इन हालात में समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप को गोल्फ खेलने की क्या जरूरत है। अजीब बात, आराम करो यार घर पे। और आप वो खाने की ट्रॉली में घुस के आपको रास्ते बदल के आने पड़ते हैं, तो गोल्फ जरूर खेल। डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल तबाह भी कर दिया ना, तो ट्रम्प साहब के लिए वो डिब्रीज ही काफी रहेंगी। तो इन्हें चाहिए घर के अंदर ही रहे। जो सर पिछले एक हफ्ते में 7 दिन में 40 जहाज गुजरे हैं अपना हुर्मस से टोटल, और ये सारे जहाज ईरान को टैक्स दे के आए, पैसे दे के आए। ठीक है, इस जहाज को अमेरिका ने बेसिकली जो मारा है वो इसलिए मारा है कि तुम ईरान को पैसे दे के आ रहे हो, हम भी नहीं गुजरने देंगे। इशू ये है कि अब ये थ्रेट कर रहे हैं कि जो मुल्क अपना रास्ता सीधा कर रहा है ना, कि चलो यार तुम पैसे ले लो, हमें जाने दो। अब अमेरिका कह रहा है कि तुम पैसे दे भी दोगे ना तो हम नहीं जाने देंगे। यानी तुम्हारे ऊपर अटैक फर्ज है, अटैक तुम्हारे ऊपर जरूर होना है। पहले ईरान ब्लैकमेल कर रहा था पूरी दुनिया को, अब अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका भी कर रहा है। अजीब सूरत हाल है वैसे। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।